दो नमाजें एक साथ, मगरिब की नमाज थी। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ नहीं, वो तो बात कर दी इंशाल्लाह। वो आ गई बात, आ गई। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ना, अपने बच्चों को ही बताओ, औरतों को ही बताओ। औरतें भी 5 वक्त की नमाज के एक बार अजान का एक बार जवाब दे दे, एक बार नमाज पढ़नी है, तो उनके लिए भी वही सारी बशारत है जो मर्दों के लिए है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखो, वो गर्मी का जमाना था, लंबे दिन थे, रोजे चल रहे थे, मई जून का जमाना था। मैं भी तो छोटा था, पढ़ता था उस जमाने के अंदर। मौलाना यूसुफ साहब, हजरत जी दामद बरकातुहू, मौलाना साद साहब, उन्होंने सब लोगों को सलाम भी कहलवाया, आप लोगों को भी कहलवाया सलाम। हाँ, तो इनके वालिद साहब थे मौलाना हारून साहब, उनके वालिद साहब थे मौलाना यूसुफ साहब, उनके वालिद साहब थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चला आ रहा है, अल्लाह ताला बाकी रखे इंशाल्लाह। तो वो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, मौलाना यूसुफ साहब, मशवरा चल रहा था। एक आदमी बहुत सूटेड बूटेड समझदार बिजनेसमैन, 10 बजे का वक्त सुबह का, गर्मी शबाब पे थी, रोजे चल रहे थे, वो आके उसने कहा, अरे पूरी उम्मत परेशान है रोजे से, कितना सख्त जमाना है, कितनी सख्त गर्मी हो रही है, प्यास लग रही है, आप सारे आलिम बैठे वो, आप सब मिलकर क्या करो ना कि रमजान जो है हमेशा दिसंबर में हुआ करेगा, पूरी उम्मत को फायदा हो जाएगा। तो यही नहीं मालूम कि भाई यहाँ पे सर्दी है, तो ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में गर्मी है इस वक्त। जब यहाँ गर्मी होती है तो अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सर्दी होती है। पूरी दुनिया है, सारे मौसम एक साथ चलते रहते हैं। सारी नमाजें एक वक्त में बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ी जाती है। ये देखो, हम जोहर की पढ़ रहे हैं, कोई असर की पढ़ रहा है, कोई मगरिब की पढ़ रहा है, कोई ईशा की पढ़ रहा है। एक वक्त में 5 नमाजें पहुंचती हैं बैतुल्लाह पर, सबका रुख बैतुल्लाह की तरफ। तो उस आदमी ने कहा कि आदमी के तय क्यों नहीं कर देते, सबके सब सारे आलिम बैठे हो, किस काम के हो तुम सारे आलिम? क्या रमजान जो है हमेशा दिसंबर में हुआ करेगा, छोटे दिन होते हैं, गर्मी भी लगती, ज्यादा होता है, उम्मत परेशान होती है, उम्मत परेशानी से बच जाएगी, और सारे लोग रोजा रखते हैं। अब सब लोग खामोश, अरे अच्छा मैं तशरीफ रखिए, ने फरमाया भाई सेठ साहब तशरीफ रखिए। बैठ गए, जब वो बैठ गए पूछा कहाँ से आओ, फिर आपने कहा भाई तुम्हारी राय तो बहुत अच्छी है, राय तुम्हारी बहुत अच्छी है, और ये तो तुम्हारी राय है ना, ये तुम्हारी राय है ना? क्या हाँ जी मैं तो राय दे रहा हूँ, और क्या कह रहे? तो आप मुझसे मेरी राय पूछो, मुझसे आपकी राय तो आपने बता दी, मेरी राय भी तो मालूम करो। अरे आप बताइए आपकी क्या राय? ये तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने कही है, आपकी क्या राय? तो हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया मेरी राय ये है हमेशा रमजान मई जून में होना चाहिए, गर्मी के अंदर। अब वो हक्का बक्का परेशान, ये क्या कह रहा है, क्या मतलब? हजरत ने फरमाया भाई मतलब क्या, तुम्हारी राय जैसे तुम्हारी राय वैसे मेरी राय, तुम्हारी राय दिसंबर की है, मेरी राय जून की है, मई जून की गर्मी की है, मेरी राय है। जैसे आपको अपनी राय का हक हासिल है, मुझे भी अपने राय का हक हासिल, मेरी राय है। तो वो आदमी हक्का बक्का रही, खामोश, सब लोग तो थे खामोश। 2-3 मिनट बैठा, फिर उसने कहा अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, समझ में आ गई मैं। वो चले गए। जब वो चले गए तो सारे साथियों ने हजरत जी से पूछा हजरत आपने ऐसी कौन सी दुआ उस पर पढ़ी, वो तो सब कुछ भूल गया, और इतनी बहस करने आया था, इतना चिल्ला रहा था, वो चुपचाप वापस चला गया। चले गए नहीं, वो समझ गया मुझे जो कुछ उससे कहना था, वो समझदार आदमी है, बिजनेसमैन है, वो समझ गया। लोग क्या समझ गया, हम तो समझे नहीं, हम तो ये समझे आपने पढ़ते कुछ पढ़ के फूंक दिया और वो अक्का बक्का हो गया ना। मैंने उसको समझा दी बात, मैंने उसको ये बताई दे अभी तो 2 आदमियों में मशवरा हो रहा है, तुझ में और मुझ में, तो हम 2 की राय नहीं मिल रही। अगर पूरी उम्मत से मशवरा करोगे तो सर फुटबॉल होगा, कितनी राय झगड़ा होगा।
पूरी उम्मत को उस बात पे लाओ जो अल्लाह ने फरमाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया है। मैंने वो इसलिए वापस गया हूँ, मैं बस समझ गया। মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন যে আমি তো আপনাদেরকে নামাজের কথা বললাম যে সমস্ত দুনিয়াতে নামাজ একই তরিকাতে একই পদ্ধতিতে যেভাবে হয়। এখন রোজার কথা ধরেন, রোজা কোন এক বছর কোন এক জায়গায় মে জুন মাস হয়। আমাদের দেশে মে জুন মাস তো লম্বা দিন থাকে, গরম থাকে। আবার কখনো কখনো অনেক বছর পরে আবার কি হয়, নভেম্বর ডিসেম্বরে হয়। নভেম্বর ডিসেম্বরে দিন ছোট, ঠান্ডাও থাকে, পিপাসাও লাগে না, রাত লম্বা, খানা পিনার সময় অনেক বেশি। তো এরকম ভাবে মানুষ এক এক মহল্লা এক এক সময় এক এক জমানায় এরকম হইতেই থাকে, পরিবর্তন হয়, অবস্থা এক জায়গায় এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা বলতেছেন যে তরিকা তো ওইটাই যেটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। আযান দেওয়া হয়, আযান সারা দুনিয়াতে আযান একই রকম ভাবে হয়, সারা দুনিয়াতে আযান একই রকম ভাবে হয়। কেউ যদি আযানের উত্তর দেয়, মুয়াজ্জিন যে কথাগুলো বলে, ওই কথা কেউ যদি উত্তর দেয় তার কি হবে? বলতেছেন কি যে আযানের উত্তরের মধ্যে আমরা কি করি? আল্লাহু আকবার যখন বলে তখন আল্লাহু আকবার বলি। যখন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আমরাও তাই বলি। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যখন তাই বলি। হুজুরের জামানায় কি হইতো? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আযান দিতেছেন আর দেখে দিতেছেন, এই যে ইনি মাহফুজ এনার নবী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকতেন, উনিও বলতেন যে আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। কখন এই কথাই বলতেন, ও আনা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপরে কি হয়? হাইয়া আলাস সালাহ যখন বলে, এরপর হাইয়া আলাল ফালাহ যখন বলে, তখন আমরা কি বলি? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। কেন? কোন নেক কাজ কেউ কখনো করতে পারবে না আল্লাহ তাআলা দেওয়া তৌফিক ছাড়া। কোন খারাপি থেকে কেউ কখনো বাঁচতে পারবে না আল্লাহ তাআলা দেওয়া তৌফিক ছাড়া। একজন ইরাদা করছেন নামাজের জন্য যাবে, মসজিদে যাবে, ওযু করছেন, ভালো কাপড় পরছেন, রাস্তার মধ্যে পিছলাই পড়ে গেছেন। একজন ইরাদা করছেন নামাজে যাবেন, মসজিদে গেছেন, রাস্তায় যেতেছেন, ভালো কাপড় পরা, উপর থেকে কোনো ময়লা পানি তার গায়ে পড়ে গেছে। চেষ্টা করা আমার দায়িত্বে, তৌফিক আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আসে, তৌফিক আল্লাহ তাআলা দান করেন। মুআজ্জিজ মেহমানের কথা বলতেছেন, কেউ যদি আযানের উত্তর দিল, এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পড়লো, যে কোনো দরুদ পড়ি না কেন, দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা রাব্ব হাযিহিল দাওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে এই ব্যক্তির জন্য শাফাআত করা আমার জন্য জরুরি হয়ে পড়ছে, অবশ্যই তার জন্য শাফাআত করব। এখন থেকে আমি আপনি নিয়ত করি অবশ্যই আযানের উত্তর দেব। মানুষ কি করে? কথা বলতে থাকে, আর কি আযানের পরে দোয়া করব, নিজেরাও করব, ঘরের মা বোনদেরকেও বলবো এই কথা। আমি যখন আমার ছাত্রদেরকে কথা বললাম, তো একজন বলল যে সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়, স্যার আমার মহল্লায় তো অনেক আযান হয়, এখানে একটা আযান, ওইখানে একটা আযান, ওইখানে একটা হইতেই থাকে, আমি কি করব? তুমি কি আমাকে বোকা বানাইতেছো নাকি? তোমার মহল্লায় তো অনেকগুলো মসজিদ, সব মসজিদের নামাজ হয়, তো তুমি সব মসজিদে যাই কি জোহরের নামাজ পড়ো নাকি? একটা নামাজ এক মসজিদে পড়ে নিয়েছো, তোমার নামাজ হয়ে গেছে। একটা আযানে জবাব দিয়ে দিছো, তোমারটা হয়ে গেছে। ঘরের মা বোন নাও, একটা মসজিদে আযানের উত্তর দিতেছে, তার আদায় হয়ে গেছে।
ওনারাও মা বোনরাও যদি এরকম ভাবে আজানের উত্তর দেয়, তার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি একই ওয়াদা রয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তৌফিকে নেক আমল করতে পারবে। গরম জামানায় রোজা আসলো, খুব লম্বা। আমাদের দিল্লিতে ওইখানে দিন অনেক বড়, ভীষণ গরম। আমি তখন ছাত্র, মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ সামনে বসে আছে, মাশারা হইতেছে 10টার সময়। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ, হ্যাঁ, আমার হযরত মা সাদ সাহেব দামাত দেখুন আলিয়া, ওনার দাদা মাওলানা সাদ সাহেব দামাত দেখুন আলিয়া, ওনার আব্বা মরহুম রহমতুল্লাহ হযরত মাওলানা হারুন সাহেব রহমতুল্লাহ, ওনার আব্বা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ, ওনার আব্বা হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ। আমরা আসার আগে এরকম ভাবে হযরতের সঙ্গে দেখা করে আসছি, আর হযরত যে আমাদের জরিয়াতে আপনাদের খেদমতে সালাম পেশ করছেন, আলাইকা ওয়া আলাইহিমুস সালাম। उनके साहबजादे आए हुए हैं। ওনার সাহেব যারা আছেন, মানে ইউসুফ সাহেব, মানে সাঈদ সাহেব, হ্যাঁ, মানে ইলিয়াস সাহেব, হ্যাঁ, এবং ওনার জামাই, হ্যাঁ, উনিও আসছেন, মানে হাসান কান্দেলভি। आज उनका बयान है मगरिब में। আজকে মাগরিবের পরে মানে ইউসুফের বয়ান আছে। এনারা আপনাদের কাছে আমাকে বলছেন যে সালাম পেশ করার জন্য। আলাইকা ওয়া আলাইহিমুস সালাম। এরপরে বলতেছেন যে মানে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ জামানায় ওনার বাসাতে বসেছিলাম, অনেক গরম, 10টা বাজে দিনের বেলা। এক ভদ্রলোক আসলেন, খুব সুন্দর চেহারা, লম্বা চওড়া, ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, খুব সুন্দর পোশাক আশাক পরা, সুটেড বুটেড বলতেন যাকে বলি আমরা। আসে অনেক মানে রাগ প্রকাশ করতেছেন। সেটা কি? সেটা হলো এরকম যে আপনারা সব মৌলবীরা ওলামায়ে কেরাম বসে আছেন, এত বড় বড় আলেম বসে আছেন, আপনারা সবাই মিলে একটা জিনিস করতে পারেন না যে রোজা সবসময় নভেম্বর ডিসেম্বরে হবে, আর উম্মতের ফায়দা হবে। এখন কোনো কষ্ট করে রোজা রাখবে না, উম্মতের ফায়দা হবে, ঠিক করে নেন, রোজার সব নভেম্বর ডিসেম্বরে হবে। তো হযরত জি বললেন, আচ্ছা এটা তো তোমার রায়, ঠিক না? রায় ঠিক না? রায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো রায় তো হবে, রায় ছাড়া আমারই রায় এটা। তো বলতেছেন যে আমারও তো একটা রায় দেওয়ার এখতিয়ার আছে। হ্যাঁ, আপনারা থাকবেন, আপনারা রায় দেন, আপনারা রায় দেন, আপনারা রায় থাকতে পারে, মতামত আপনার মত। হযরত জি বলতেছেন যে তোমার যেরকম একটা রায় দেওয়ার অধিকার আছে, রাইট, এখতিয়ার আছে, আমারও তো এরকম এখতিয়ার আছে। আমার মতটা শুনবো? আপনি কেন শুনবো না? বলেন, আপনি বলেন। এর আগে হযরত বলতেছিলেন তুমি খুব ভালো, খুব সুন্দর মুনাসিব একটা রায় দিছো, মুনাসিব, ভালো, তোমার চমৎকার একটা রায় দিছো, আমারটাও শুনো। তো তখন বললেন যে আমার রায় হইতেছে যে রোজা সারা দুনিয়াতে গরমের মৌসুম, যখন গরম মে জুন মাসে, তখন হওয়া দরকার। শুধু হাক্কা বাঁকা হয়ে গেছে, এটা কেরকম কথা হলো? তখন মানুষের কষ্ট হয়, লম্বা দিন, গরম, এই জন্য তো আমি রায় দিতে আসলাম। আপনি এবার এটা, তুমিও যেরকম রায় দিচ্ছ, আমারও তো একটা রায় আছে, তুমি যেরকম বলছো আমিও একটা রায় দিতে পারি। দুনিয়াতে এক এক এলাকায় যখন শীতকাল থাকে, আরেক এলাকায় তখন গরম থাকে। আমাদের যখন শীতকাল, অস্ট্রেলিয়াতে তখন গরম, আমাদের তখন গরমকাল, সাউথ আমেরিকাতে তখন শীতকাল। তো ওই ভদ্রলোক খুব সমঝদার ছিলেন, সমঝদার, বুদ্ধিমান। তো উনি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, ঠিক আছে আমি বুঝে বলছি কথা, আপনি কথা বুঝে বলছেন, ঠিক আছে, চলে গেলেন। আমরা যখন ওখানে বসেছিলাম, আমাদের আশেপাশে যারা ছিলেন মাশওয়ারাওয়ালারা, তারা বললেন, হযরত জি আপনি তাকে দোয়া করে ফু দিছেন, নিশ্চয়ই কোনো একটা দোয়া করছেন, নাহলে সে যে গরম আসছিল ঝগড়া করার জন্য, হ্যাঁ, এরকম কই এত নরম হয়ে সে চলে গেল, কি ফু দিয়েছেন বলে দেন, কি দোয়া করছেন আপনি? বলে না, আমি কোনো দোয়া করে ফু দেইনি। এই লোকটা অনেক বুদ্ধিমান লোক, অনেক বড় বিজনেস অর্গানাইজেশন চালায়, অনেক বুদ্ধিমান লোক। সে আমার কথার দ্বারা সে বুঝে ফেলছে যে এখন তো আমরা দুইজনে মাশওয়ারা করতেছি, দুইজনের রায়ের যেরকম ইখতিলাফ হইতেছে, মতের পার্থক্য হইতেছে, যদি সমস্ত দুনিয়ার লোকদেরকে নিয়ে মাশওয়ারা করি তাহলে কত রকমের রায় আসবে, তখন তো মাথা ঠুকাঠুকি শুরু হয়ে যাবে। তো যা আছে ঠিক থাক।
এই ঘটনা এই জন্যই বলা হইল যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেই জীবন ব্যবস্থা দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বারা আমাদের কাছে পৌঁছাইছেন, ওই দিনের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে, জীবন পদ্ধতির মধ্যে, তরিকার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না, হয় নাই, হচ্ছে না, হবেও না কোনোদিন। আমার বুঝে আসুক বা না আসুক, আমি পারি বা না পারি, এইটাই পদ্ধতি, এর মধ্যেই কামিয়াবি। भाई कब तक करने में 12:30 बजे खत्म कर देना, 12 बजे तक बैठ, उसके बाद तशकील 12 बजे खत्म कर। अरे भैया खत्म कर। अच्छा भैया आप लोग तो माशाल्लाह उस बिजनेसमैन से भी ज्यादा समझदार हो। আপনারা সবাই তো ওই ব্যবসায়ী বিজনেসম্যানের চাইতে আরো বেশি সমঝদার। अल्हम्दुलिल्लाह, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। आप खुद भी समझ जाओ, पूरी दुनिया को समझाना है इंशाल्लाह। আপনারা নিজেরা তো বুঝতেছেন, এবার সারা দুনিয়ার লোকদেরকে বোঝাবেন ইনশাআল্লাহ। पूरी दुनिया की जमातें बांग्लादेश में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी एक आवाज है, सबका एक मुतालबा है। সারা দুনিয়া থেকে জামাত আসতেছে বাংলাদেশে, সবার এক আওয়াজ, একই তাদের চাওয়া, মুতালবা, তাদের তশকিল, তারা চাচ্ছে একই জিনিস চাচ্ছে। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जुमे का दिन है, आपको भी तैयारी करनी है, हमको भी जुम्मे की सुन्नतें अदा करनी है। जुमे की बहुत सुन्नत है। एक तो देखो, आप लोग पढ़े लिखे हो, 2-3 चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। सबसे पहली बात यह है, पर्दे की चीजें। आप जो आदमी जुमे के दिन सूरह दुखान पढ़ेगा, उसकी मग़फ़िरत का वादा है। 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो जुमे की रात में पढ़ते हैं। जुमे के अजान जमात से पहले पहले या मगरिब के अजान से पहले पहले पढ़ ले तो उस पर भी वादा है। सूरह कहफ, जो आदमी सूरह कहफ, सूरह दुखान 25वें सुपारे में 3 रुकू की सूरत है, 3 मिनट में जिसको कुरान शरीफ सहिता पढ़ना आता है, आप सब जानते हैं पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो सूरह दुखान पढ़ ली। सूरह कहफ जो 15वें-16वें सुपारे में आधे सुपारे के बराबर है, 10 से 15 मिनट में पढ़ ली जाती है। तो जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने के फजाइल हैं, वो पढ़ना है। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। जो आदमी जुमे में गुस्ल करे, आप लोग को तो हम पर ना आप पर, सब मुसाफिर है, सारी चीजें माफ है। कोई गुस्ल जैसे मुसाफिर आदमी 4 रकात की जगह 2 रकात नमाज पढ़ता है ना, जुमा फर्जी नहीं है, मुसाफिर पर पढ़ लेगा तो हो जाएगी। यहाँ पे जुमे की नमाज होगी, मुकामी लोग भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे एक साथ। तो आम दिनों के अंदर के जुमे के दिन अल्लाह के लिए गुस्ल करना, सुबह सवेरे जल्दी उठना, अपने छुपे हुए जगह के बालों को साफ करना, ये सब सुन्नतें हैं। नाखूनों का काटना, दांत खूब अच्छी तरह और दिनों के मुकाबले में साफ करना, मिसवाक करना, 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। और अच्छे से अच्छे कपड़े सुन्नत के मुताबिक पहनना। कुछ नहीं हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक अपना जोड़ा खास जुमे के लिए बना रखा था। जुमे की नमाज में पहनते थे, क्योंकि कपड़े नहीं होते थे और बहुत कम होते थे, और जो होते थे लोग आपसे मांग लिया करते थे, आप दे दिया करते थे। जो भी कोई आपसे मांगता था, आपने किसी मांगने वाले को मना नहीं किया। बहुत अच्छा कुर्ता था, हदिये में कहीं से आया था, आपने पहन रखा था, वो एक आदमी आ गया बड़ा कहीं, मुझे तो आपका कुर्ता चाहिए, मुझे तो ये पसंद है, आपने उतार के उसको दे दिया। तो दूसरा फटा पुराना कुर्ता आया गया घर से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन पहना करते थे। जुमे की नमाज के बाद उस जोड़े को उतार के हज़रत आयशा लटका दिया करती थी, वो आम कपड़े पहन लिया करते थे। ये जुमे का एहतमाम है। और जुमे के दिन नियत ये किया करो सब, अजान से पहले मस्जिद पे जाया करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ोहर की 4 रकातें होती हैं, जुमे की 2 होती हैं। जुमे की 2 इसलिए होती हैं कि खुतबा जो है वो ज़रूरी है। जुमे की नमाज से पहले खुतबा जो है 2 रकातों के कायम मुकाम है। आपने फरमाया जिस आदमी ने जुमे में ये सारे काम किए जो मैंने आपको बताया, खुशबू लगाना सुन्नत है, वो तो आप भी लगा सकते हो, खुशबू लगाओ। और
बालों में कंघा करो, तेल लगाओ, सफाई करो, सब ये सुन्नतें हैं। और पैदल जाना भी सुन्नत है, पैदल जाना सुन्नत है। एक रिवायत में फरमाया गया जो जुमे के दिन पैदल जाए मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर जहाँ भी जुमे की नमाज हो रही है, हर कदम पर 1 साल की तहज्जुद का सवाब और 1 साल के रोजों का सवाब मिलता है। जुमे के दिन की बड़ी बरकतें हैं। आपका मुबारक इज्तिमा जुमे के मुबारक दिन शुरू हो रहा है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तैयारी जैसे जुमे की तैयारी की जाती है ना जुमेरात की रात से, इसकी तैयारी भी कल जुमेरात से हो रही है। आपने बुध में ही बयान सुने, कल सारे दिन बयान सुने, ये असल इज्तिमा तो आपका शुरू हुआ है। और आप लोग कितने खुश नसीब हो कि मेन पिंडाल से बात हो रही है, यहाँ से जहाँ से पूरे मजमे के लिए हो रही है। आप 10-15 हज़ार जितने ही बैठे हो उनके लिए हो रही है। आपको सबसे प्राइम जगह दी गई, प्राइम दिन दिया गया, प्राइम टाइम दिया गया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि वह सारा मजमा इसकी नियत इरादा करे। हमें अल्लाह के रास्ते में खुरूज ये पूरी उम्मत के लिए जरूरी है। खुरूज फी सबीलिल्लाह, खुरूज फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलना इस उम्मत की सबसे बड़ी सुन्नत है, महासुन्नत है। हुजूर के ज़माने में कुछ मौक़ों के ऊपर फर्ज था, वाजिब था, सुन्नत तो हर एक के लिए था। कभी हुक्म दिया गया सबके सब निकलो तो सबके सब निकले, एक वक्त में निकलो तो एक वक्त में निकलना पड़ा। साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा की जिंदगी में, मक्के के अंदर आप परेशान थे, मुखालफतें होती थी, पत्थर मारे जाते थे, छुप छुप के नमाजें पढ़ी जाती थी, आपको और आपके पर ईमान लाने वालों को सताया जाता था। 13 साल तक सिलसिला चलता रहा। आपने सारी तकलीफों के अंदर भी दीन का काम करना नहीं छोड़ा। मक्के के अंदर भी आपने खुद बताते खुद हिजरत की है, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। कहाँ गए? ताइफ गए, ताइफ। अरे तुम में से कौन कौन गया ताइफ? बताओ कौन कौन गया है? बहुत थोड़े से लोग गए। हज पे कौन कौन गया है? अरे हज पे कौन कौन गया है? अल्लाह तुम सबको हज पे ले आए। कौन कौन जाएगा हज पर? अरे कौन कौन जाएगा? मामला अल्लाह से है, जाओगे इंशाल्लाह सच्ची। 4-4 महीने के लिए कौन कौन जाएगा? अल्लाह तुम सबको कबूल फरमाए। तुम जाओ 4-4 महीने के अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से हज पे ले आएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जाओगे इंशाल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर जाओगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में के लोग अल्लाह पाक तुम्हारे पास भेज रहे हैं। समझ रहा हो ना बात को? काहे के लिए आते हैं लोग? दीन सीखने के लिए, बांग्लादेश के लोगों का खुरूज देखने के लिए, इनकी मस्जिदों की आबादी देखने के लिए। तो आपको भी वही काम करना है। एक तो सब नियत करो कि 4-4 महीने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और समझदार लोगों इस नियत से जाओ, ये तो आपको बांग्लादेश में जाना है। अगर आपको कहीं बाहर भेजे आसपास, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, तो वहां चले जाना। वे तो सब अपने सारे अपने एक जैसे अपने घर के आंगन है, सही है ना? तो पूरी दुनिया में जाने के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे इंशाल्लाह। देखो मैं आपको बहुत गुड़ की बात बता रहा हूँ इस वक्त, पत्ते हमारे साथी हमसे नाराज नहीं हो जाए। थोड़े दिनों में क्वालिफिकेशंस बढ़ जाएंगी, थोड़े दिनों में। अब तो ये एक बार तुमने अगर 4 महीने लगा लिए तो बाहर मुल्कों में जा सकते हो, अमेरिका की जमात में जा सकते हो, इंग्लैंड की जमात में जा सकते हो, स्विट्जरलैंड जा सकते हो, सारी दुनिया में जा सकते हो थोड़े दिनों के अंदर। अब भाई क्वालिफिकेशन बढ़ जाएंगी कि जिसके 3 बार 4 महीने बांग्लादेश में लगे हो वो जाएगा बाहर। मेरी बात समझ रहा हो? हाँ, इसलिए। और देखो अपनी उम्र को बहाना मत बनाना। बहुत सारे मुल्कों के अंदर, खासतौर से पड़ोस के मुल्कों में, तो वहाँ के क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बैरून कौन जाएगा, बहुत सारी शर्तें हैं। उसमें एक शर्त यह है उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। द मोमेंट यू क्रॉस 65 यू आर डिस्क्वालिफाइड। दुनिया में हर जगह होता है कि प्राइमरी में कितनी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, मिडिल में कितनी होनी चाहिए, कॉलेज के लिए कितनी होनी चाहिए। तो भाई डिस्क्वालिफाइड होने के लिए तैयार हो क्या? अरे बोलो। तो बड़ी उम्र के भी लिखाओ, नौजवान भी लिखाओ, सबको लिखाना है इंशाल्लाह। 4-4 महीने। सवाल ये है
کہ भाई देखो आप तो पुराने लोग हो, समझदार लोग हो, भाई छुट्टी लेके चले आइए। ये नहीं कहते, हमारे हजरात की ये मंशा कभी भी नहीं है पूरी दुनिया के लोगों के लिए किसी आदमी को उसकी सर्विस छुड़वाकर, उसका जॉब छुड़वाकर अल्लाह के रास्ते में नहीं भेजा जाता। कि छुट्टी के लिए अप्लाई करो, छुट्टी मिल जाए तो अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, जितनी मिल जाए उतने के लिए चले जाओ। तो तुम 4-4 महीने की, आदमी की नियत सच्ची होती है, अल्लाह पाक उसको छुट्टी भी दिलवा देते हैं, असला के हाथ में है। छुट्टी लेने के बहुत तरीके हैं, जो लोग जाते रहते हैं उनसे पूछ लो भाई विद पे भी छुट्टी मिलती है, अन लीव की भी छुट्टी मिलती है, मेडिकल लीव्स की भी छुट्टी मिलती है, प्राइवेट पर्पसेस के लिए, और हाफ पे भी छुट्टी मिल जाती है। हमारे साथी, क्योंकि हम तो उनके साथ रहते हैं, जो बनिए लोग हैं, पूरी कैलकुलेशन करते हैं, वही हमको समझाते हैं 4 महीने के लिए जाना है अमेरिका, भाई छुट्टी चाहिए। तो हमारे साथियों ने बताया, गुप्ता ने, सक्सेना ने, अरे हाँ तू हाफ पे भेजा, हाफ पे पर, हाफ पे उसका फायदा होगा। वह क्या फायदा होगा हमें तो मालूम भी नहीं था। अल्लाह ताला गैरों से मदद करवाते हैं। जब तुम सच्ची नियत करोगे, होने का हाफ पे छुट्टी दे दो। एक तो छुट्टियां तुम्हारी आधी बाकी रहेंगी, दूसरे तुम्हारी सिर्फ बेसिक पे हाफ होगी, सारे अलाउंसेस 100% मिलते हैं। हाँ कानून का सबको, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, कि सिर्फ बेसिक पे जो होती है वो हाफ होती है, बाकी डीए और टीए और हाउस रेंट वो सब पूरा मिलता है हाफ पे के ऊपर। और तीसरा फायदा ये है, इनकम टैक्स के अंदर तुम्हारा स्लैब नीचे आ जाएगा, इनकम टैक्स तुम्हें कम देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बेसिक पे हाफ हो गई है। तो हाफ पे 4 महीने की जमात में छुट्टी भी मिल गई और चले भी गए, और पैसे भी आते रहे हर महीने के आधे आधे, इनकम टैक्स में 20-25 हजार रुपए की बचत हो गई। तो सारी बातें होती हैं। आप लोग भी नियत करो कि हमको यहाँ से छुट्टी लेके जाना है। अगर छुट्टी नहीं मिल रही तो भाई आखिरी बात ये है, जब आपकी समर वेकेशन 2 महीने की होती है, हमारे यहाँ तो 2.5 महीने की, आपके यहाँ कितनी होती है? हाँ, तो समर वेकेशन में जाओ, छुट्टी लेके जाओ, तो आपका काम है, आदमी सब सारा काम कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 4-4 महीने के इरादे करो। आप लोगों का जाना ये बजाते खुद एक तबलीग है उन सारे खानदानों के लिए जिनके बच्चों को आप पढ़ाते हैं। उम्मत का हर तबका 2 लोगों से मिलता है बस, एक टीचर से, एक डॉक्टर से। टीचर्स के पास गरीब से गरीब बच्चे भी आएगा, क्योंकि सबको यूनिवर्सल एजुकेशन है। उनका तो हमारे मुल्क में तो उनके लिए कोटा है, डिप्रेस क्लास के लिए, ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए कोटा मुकर्रर है कि इतने लोगों को, इन लोगों के बच्चों को आपको दाखिला देना ही पड़ेगा। मालदार से मालदार आदमी इस स्कूल में आएगा, उनके बच्चे आएंगे। तो पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, झुग्गी झोपड़ी वाले, बिल्डिंगों वाले, सब टीचर से मिलेंगे। चाहे प्राइवेट ट्यूशन हो, चाहे सरकारी ट्यूशन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब लोग जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर के पास गरीब आदमी भी जाता है, मालदार आदमी भी जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर, उनको इलाज करना पड़ता है गरीबों का भी, लिख के लगाना पड़ता है गरीब लोगों के लिए और नादार लोगों के लिए। इस दिन, इस टाइम से इस टाइम हम फ्री कंसल्टेशन करते हैं। तो हर तबका डॉक्टर से मिलता है, हर तबका जो है टीचर से मिलता है। सिर्फ तलबा नहीं, उनके माँ बाप भी आते हैं मिलने के लिए। पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है हर कॉलेज में, हर स्कूल के अंदर बुलाया जाता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब आप 4 महीने के लिए जाओगे तो आपके बच्चे गए ना, लेक्चरर हमारे मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब जमात में गए हैं 4 महीने की, वो खुद तबलीग होगी, वो भी सच है। जमात में जाना इतना जरूरी है, हाफ पे लेके गए और विदाउट पे भी जाते हैं बहुत से। छुट्टियां सारी खत्म हो गई, विदाउट पे की दरखास्त लगा दी, वो लगती है कि कोई बात नहीं, हमें छुट्टी हमारी खत्म हो गई तो हमें विदाउट पे छुट्टी दे दो। उसमें प्रोविजन होते हैं सारे, हर गवर्नमेंट के अलग अलग। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप तो 4-4 महीने के नाम लिखाओ, इस नियत से लिखाओ कि पूरी दुनिया के अंदर आपको अल्लाह के दीन का कलमा लेकर जाना है। कौन? इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जाना है। और माल वाल नहीं जाता, माल से कुछ नहीं होता, आमाल से सब कुछ होता है। माल पे कोई वादा नहीं है, आमाल पे सारे वादे हैं। इसलिए अल्लाह की जात को बोलना, अल्लाह की जात को सुनना, ये बजाते खुद एक अमल है।
ہر وقت اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کہ اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوں گے, اللہ سے ہونے کے تذکرے ہوں گے. اذان کا جواب دو, اللہ کی بڑائی. کوئی نمازی اذان کا جواب انتظار نہیں کرتا, اس کو معلوم ہے وہ تو آئے گا. اور اذان کی مثال سمجھ لو, اذان پوری مکمل دعوت ہے. آپ نے مسجد میں اذان دی گئی, کوئی آدمی نہیں آیا فجر کی نماز کے اندر, امام صاحب مؤذن صاحب تھے اور اکیلے نماز پڑھی. ظہر میں اذان دی, کوئی نہیں آیا. عصر میں اذان دی, کوئی نہیں آیا. ایسی جگہیں تھیں, ابھی بھی تھوڑی سی ہیں. اب الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے تمام دنیا کی مساجدیں آباد ہو رہی ہیں اور نئے نئے مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ عشاء کی نماز بھی کوئی نہیں آیا. آپ کو یہ کہا کوئی آتا تو ہے نہیں, اذان نہیں دیں گے ہم نماز پڑھ لیں. مؤذن صاحب امام صاحب کہ کوئی آئے نہیں آئے اذان تو دینی پڑے گی. اور اس کے اندر ہمارے یہاں تو ہوتا ہے رمضانوں کے اندر, کیونکہ فجر کی نماز رمضانوں میں اول وقت تو ہوتی ہے, جیسے سحری ختم ہوئی اس کے 10 منٹ کے بعد اذان. تو کمپٹیشن کا زمانہ ہوتا ہے. جو لوگ کبھی بھی نہیں آتے مسجد میں وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں, پہلی صف والوں کو آخری صف میں جگہ ملتی ہے. تو میں کمپٹیشن ہوگا, دیکھو ساری امت آ رہی ہے تو پوری مسجد بھر جاتی ہے, ایک پالش کی جگہ نہیں ہوتی. دلی کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں, رمضانوں کے اندر فجر کی نماز میں تو وہ کہے سب کے سب تو آ گئے, جگہ بھی نہیں ہے تو اذان کی کیا ضرورت ہے کہ سب کے سب بھی آ جائے, تب بھی اذان دینی پڑے گی. اذان دعوت تامہ ہے, اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا. پھر ہم کو یہ معاشرت دی گئی کہ جب ملو جلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کا نام لو, سلامتی کا نام لو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ کہو, کوئی چیز اچھی لگے ماشاءاللہ کہو, کوئی غلط خبر آ جائے, نقصان والی خبر آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کوئی اچنبے کی بات دیکھی سبحان اللہ کہو کہ اللہ اس سے بھی زیادہ پاک و صاف ہے. کوئی شکر کی بات آ گئی کہ الحمدللہ کہو. کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو, کھانا کھا چکے الحمدللہ کہو. ایک سنو, ایک روایت کے اندر فرمایا جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا کھانے کے بعد صرف الحمدللہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو پورا معاشرہ ایسا دیا گیا. تمہیں اپنا بچہ خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. سب باتیں ساری اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو. سینے پہ چڑھو, کلاس میں چڑھ رہا ہو, اپنے گھر پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتے وقت کیا پڑھو گے اللہ اکبر. کیا پڑھو گے اللہ اکبر. نیچے اتر رہا ہو, گھر سے کسی بلڈنگ سے اتر رہا ہو, اسکول سے اتر رہا ہو, ہاسپٹل سے اتر رہا ہو, تو کیا پڑھو گے سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ لوگ گانا گاتے ہوئے چڑھتے ہیں. ہمارا بیان ہوتا ہے وہاں پہ مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں, محلہ نہیں ہے, چاروں طرف آفیسز ہیں اور چاروں طرف جو ہے بلڈنگز ہیں, لوگ آتے ہیں طرح طرح کے. کبھی ہمیں مل جاتے ہیں مسجدوں کے اندر, جب دوسری مسجدوں ہم دوسرے گشت میں جاتے ہیں. ایک آدمی ملا, کہنا میں نے آپ کا بیان سنا تھا اور آپ نے بہت ساری باتیں بتائی تھی. میرا جو فلور ہے وہ 4th منزل پر ہے. پہلے میں گانا گاتا ہوا اور چابیوں کو اچھالتا ہوا اوپر چڑھتا تھا اپنے گھر میں, نیچے اترتا تھا گانا گاتے ہوئے اترتا تھا. جو آپ نے بتایا تھا اوپر چڑھو, تو میں نے نہیں بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا ہے. میں نے تو نقل کی تھی, کہنے نا 7 سال ہو گئے, 7 سال. اس کے بعد سے میں آج تک جب بھی میں, میری بیوی, بچے جب ہم گھر سے اترتے ہیں نیچے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اترتے ہیں, جب اوپر چڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے, اللہ کی بڑائی کے تذکرے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آپ بہت خوش نصیبوں میں ہو کہ آپ کی برکت سے کہ پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہوگا اور اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. یہی وہ آیتیں تھی جو میں نے پڑھی تھی, جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے, ہر حال میں جم گئے کہ اللہ کی عبادت, اللہ کی بڑائی, اللہ کو رب ماننا, اللہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت میں فرشتے نازل فرمائیں گے, تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا, نہ پیچھے کا غم کرو نہ آگے کی فکر کرو, اور جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس سے بہتر دین تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے میں ایک مسلمان ہوں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے آپ لوگ سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کا کام لے اور اس کے اندر دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، مرنے کے بعد کا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، وہ اسی مشغولی کے زمانے میں کرنی ہے. اب کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے درخواست ہے، دیکھو اٹھک بیٹھک نہیں کرنا. ابھی 12 بجنے میں ہی 5 منٹ ہے، ہمیں تو اور آگے تک کا ٹائم دیا گیا تھا. اب تشکیل ہوگی، آپ سب بھائی بیٹھ جاؤ. یہ دوسرے لوگ وہ ان کا گزرگاہ ہے، راستہ ہے، وہ جا رہے آ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں اٹھے، کہو انشاءاللہ. آپ نام لکھاؤ نہیں لکھاؤ، سب سے درخواست ہے، گزارش ہے، زبردستی نہیں ہے. کھڑے ہو کے 4 مہینے کے لیے نام لکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تم کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. 4 মাসের জন্য আমরা সবাই তৈরি আছি ইনশাআল্লাহ। হযরত বলেন জুমার সময় হয়ে গেছে, আমারও জুমা তৈরি করতে হবে। জুমার দিনের যে সুন্নতগুলো আছে আল্লাহ তাআলা আমাকে তো তৌফিক দান করে, আপনাদেরকেও সব তৌফিক দান করে। জুমার দিন কেউ সূরা দুখান পড়ে নেবে, আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাসূল তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা করছে। বলছেন কিন্তু এরকম ভাবে সূরা কাফ পড়ে নেব, বলে সমস্ত ফিতনা থেকে সে বাঁচা যাবে। বলে কি এরকম ভাবে আমরা এই সব জুমার সুন্নতগুলো পুরো করব তো ইনশাআল্লাহ। কদম কদম সে আসবে আর এখানে সুন্নতগুলো পুরো করবে। বলে কি 1 বছর তার জন্য নাকি পাবে, 1 বছর হলো না নাকি পাবে। ভাই দোস্ত বলতেছেন যে এরকম ভাবে আমি আপনি ইরাদা করে যেরকম ভাবে এরকম সমস্ত দুনিয়া আমাদের কাছে আসতেছে, সমস্ত দুনিয়া আমাদের কাছে আসতেছে, সমস্ত দুনিয়াতে আমাদেরকে যাইতে হবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত দুনিয়াতে সফর করার জন্য এরকম যে শর্ত শরায়াত আছে এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। হয়তো বা সাথীরা আমাকে নারাজ হইতে পারে, এখন তো নিজের দেশে 4 মাস লাগাইলেই বিদেশ সফর করা যায়। বলে এরকম ভাবে কিছুদিনের মধ্যে এটা হবে, নিজের দেশে 3 বার 3 চিলে লাগাইতে হবে। বলে এই জন্য বলতেছেন যে জলদি জলদি আমরা নিয়ত করি 4 মাস লাগাই দিব, ছুটি নিয়ে যাই, অর্ধেক পেমেন্টের ছুটি নেই, বিনা বেতনের ছুটি নেই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম তরিকা আছে, এগুলো আপনারা জানেন। এই জন্য আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ, আপনারা সমঝদার মানুষ, আপনারা দুনিয়াতে গেলে আপনাদের অনেক কাজ হবে। বলে শুধু আপনাদের দ্বারা কাজ হবে এরকম না, আপনারা যাদেরকে পড়ান শুধু সে ছেলেরা না, বলে তারা শুধু ছাত্ররা না, তাদের আত্মীয়স্বজনরা দেখবে নিশ্চয়ই কোনো একটা দামি কাজ, বড় কাজ, সেখানে আমাদের শিক্ষক গেছেন, আপনাদের যাওয়াটাই দাওয়াত হবে। এই জন্য হযরত বলতেছেন যে আমরা এরকম ভাবে দিনকে আমার মধ্যে আনার জন্য, সমস্ত দুনিয়াতে নেওয়ার জন্য 4 মাস আল্লাহ পাকের রাস্তায় লাগাবো, নিজের মধ্যে ইবাদত আনবো, মাশারা আনবো। এরকম ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছে, আল্লাহু আকবার বলতেছে, নামতেছে, সুবহানাল্লাহ বলতেছে, নিজের সন্তানকে দেখলাম সুন্দর লেগে গেল, আলহামদুলিল্লাহ বললাম, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বললাম। জিন্দেগির সমস্ত জায়গাতে দিন আনবো। আমাকে শুনাইতেছেন আমি এক মসজিদে ছিলাম, সেখানে বয়ান করতেছিলাম, অনেক পরে একজনের সঙ্গে দেখা হলো, সে বললো যে আপনার বয়ান আমি অনেক শুনছি। কোথায় শুনছেন? আপনার মসজিদের পাশেই আমাদের অফিস ছিল, 4 তলায় আমার এরকম অফিস, সেখানে শুনলাম যে আপনি বললেন উপরে উঠতে এরকম দোয়া করতে হবে, নামতে গেলে এরকম দোয়া করতে হবে। আমি তো গান গাইতে গাইতে উঠতাম আর চাবি এরকম ভাবে বাজাইতে বাজাইতে উঠতাম। আপনি যখন এই কথা বললেন তখন 7 বছর হয়ে গেছে, 4 বছর হয়ে গেছে যে আমি, আমার বিবি, আমার বাচ্চারা যখন উপরে উঠি আল্লাহু আকবার বলি, যখন নিচে নামি সুবহানাল্লাহ বলি। হযরত বলতেছেন যে আমি আপনি কেউ উঠবো না। আমাকে আরো সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি সময়টা সংক্ষিপ্ত করলাম এই জন্য যে আমি তশকিল মোকাম্মল করব। আপনারা দামি মানুষ, এই জন্য আপনাদেরকে দামি জায়গা দেওয়া হয়েছে। এটা হলো তো এই মেম্বার হলো ইজতেমার মূল মেম্বার, ইজতেমার মূল মেম্বার আপনাদেরকেই বসানো হয়েছে। ইজতেমা এরকম শুরুয়াত জুমার দিন আপনাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। দামি জায়গা, দামি সময়, দামি দিন আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আপনারা দামি মানুষের জন্য এখন আপনারা দামি কাজ করবেন, সেটা কে? নগদ 4 মাসের জন্য নাম লেখাবেন, নগদ। বুদ্ধিমান মানুষ আপনারা। তর্জমা সংক্ষিপ্ত করলাম যে এই জন্য যে কাজ পুরা করার উদ্দেশ্য। ভাই দোস্ত মুআজ্জিজ হাজিরিন বলেন যে নগদ 4 মাস, 4 মাসের জন্য নগদ বলেন। নগদ বলেন। আল্লাহ তাআলা ইস্তেদাদ দিছে, শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতা দিছে,
চিন্তা করেন, এই শিক্ষক সমাজ যদি দিনের কাজকে নিয়ে দাঁড়ায়, আমাদের দেশের সমস্ত যুব সমাজ দিনদার হয়ে যাবে, নেককার হবে। ওনারা যাদেরকে পড়ায়, ছাত্ররা যারা ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, সব তাকওয়াওয়ালা হবে, দিনদার হবে, সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি আপনারা দিনের কাজকে নিয়ে একটু মেহরবানি করে দাঁড়ান, আল্লাহ তাআলা যে জিম্মাদারি দিয়েছে, হযরত এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝাইলেন, বলেন ভাই ইনশাআল্লাহ নগদ এই মজমা থেকে 4 মাসের জন্য কারা নিয়ত করি বলেন, হিম্মত করে বলেন মাশাআল্লাহ। 4 महीने लगे 5 पहले আচ্ছা, এইখানে ভাই 4 মাস আগে কাদের লাগছে একটু হাত উঠান তো, আগে 4 মাস দেখি কিতনা সারি কো 4 মাস। ভাই আপনারা তো ভাই 5 মাস বিদেশের জন্য নিয়ত করেন, सब जाओ। ঠিক আছে ভাই ইনশাআল্লাহ। যাদের 4 মাস হয়ে গেছে আগে, তারা দাঁড়িয়ে 5 মাসের জন্য একটু নিয়ত করেন তো, একটু দাঁড়ান আল্লাহর উপরে ভরসা করে। টাকায় নিবে না, আল্লাহ নিয়ে যাবে সারা পৃথিবীতে। আল্লাহ আপনাদেরকে দিয়ে আল্লাহ সারা পৃথিবীতে দিনের কাজ নিবে। আমাদের শিক্ষকরা যদি সারা পৃথিবীতে বের হয়, 5 মাসের জমাত বানাইয়া সারা পৃথিবীর কত টাকা যা পূরণ হবে ভাই বলেন। নিয়ত করতেছি তো ভাই, কি বলেন? যার খিত্তাতে গিয়ে তশকিলের কামরায় আপনার খিত্তাতে গিয়ে আমরা সবাই 5 মাসের জন্য নাম লিখাবো। বড়রা মার্চ পর্যন্ত এজাজত দিচ্ছে, যাদের খাওয়াই চিল্লা পুরো আছে, মার্চ পর্যন্ত একবার 3 চিল্লা হলেও তারা বিদেশ যাইতে পারবে। কি বলেন? এখান থেকে গিয়ে নাম লেখাবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আর ভাই 4 মাসে কারা কারা দিচ্ছেন? 4 মাস প্রতি বছর কারা 4 মাস লাগাইতে পারেন বলেন তো ভাই? কারণ নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ প্রতি বছর 4 মাস লাগাবো। ভাই দোস্ত, সামনে বন্ধ আসতেছে, এই যে রমজানের বন্ধ, আমাদের বিভিন্ন বন্ধ ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুলগুলোতে থাকে। এই সময়তে যদি আমরা আল্লাহর রাস্তাতে সময়টা বন্ধের মধ্যে লাগাই দেই, ছাত্রদেরকে নিয়ে বের হই, কত আমরা খায়রে জরিয়া হইতে পারি। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ইনশাআল্লাহ আমরা দাওয়াতে নিয়তে থাকবো। আল্লাহ দুনিয়াও বানাবেন, আখিরাতও বানাই দিবেন। নিয়ত করতে পারি ভাই ইনশাআল্লাহ।